Alhamdulillah, alhamdulillahil awwali qabla kulli syai', al-akhiru ba'da kulli syai', al-ghaniyul ladzi la yaftaqiru ila syai', al-qadirul ladzi la yu'jizuhu syai'. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بقرآن كالشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار فيهما سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة يتجدد بها سروره ويتضاعف بها حبوره وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن التقوى سبيل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang perkara atau pekerjaan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannata. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perbuatan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah adalah taqwallah wa husnul khuluq, takut kepada Allah dan akhlak atau perilaku yang baik. Dua hal inilah yang kelak memudahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan yang hakiki di akhirat. Kenikmatan yang mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khadarun fi qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengenai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita
untuk senantiasa takut kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada. Baik ketika kita ada di rumah ataupun di tempat kerja. Baik kita berada di keramaian ataupun di tempat yang sepi. Baik kita dalam keadaan lapang maupun dalam kondisi yang sulit, kita tetap diperintahkan agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang kedua, yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah husnul khuluq, perilaku yang baik. Sebab akhlak yang baik ini akan menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah, yang paling baik akhlaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah. Ketika ditanya, Rasulullah menjawab, yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam nerakanya Allah adalah al-fam wal farju. Dua lubang, yaitu lisan dan kemaluan. Maka kita harus menjaga lisan dan kemaluan kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita terhindar dari siksa api neraka. Terutama mulut yang kadang tidak terasa kita mengatakan suatu yang dusta, menghibah orang lain, mengadu domba dan lain sebagainya. Dan juga harus menjaga kemaluan kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena di luar sana masih banyak manusia-manusia yang melakukan hubungan di luar nikah, sehingga mereka jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idul fil akhirah. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر